Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana join kita punya webinar pada hari ini. Pertama sekali saya ingin ucapkan selamat datang kepada Dr. Muhammad Ali Bahari Abdul Kadir, penceramah kita pada hari ini. Untuk makluman semua, pada hari ini kita akan mengadakan webinar keusahawanan. Tajuk untuk pada pagi ini adalah berkenaan dengan business model Canvas. Sebelum kita mulakan, sedikit pengenalan Dr. Muhammad Ali Abdul Kadir. Beliau merupakan seorang pensyarah kanan di Masmed yang berpusat di Shah Alam. Mempunyai 18 tahun pengalaman dalam bidang akademik mengajar dan 6 tahun dalam pengalaman dalam industri. Antara kepakaran beliau adalah bahagian keusahawanan sosial, inovasi sosial dan pendidikan keusahawanan. Tanpa membuang masa, saya menyerahkan webinar ini kepada Dr. Muhammad Ali untuk melanjutkan. Okey, silakan. Terima kasih Cik Ahmad Razali, Koordinator Masmed UiTM Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua pada rakan-rakan pensyarah di UiTM Sabah. First of all, I think I'm very grateful dan juga berterima kasih lah kepada UiTM Sabah atas jemputan. Yang mana asalnya Dr. Hardy kan. Lepas tu Dr. Hardy mungkin dia sibuk dan sebagainya, so dia minta tolong saya lah. So saya kata okey je, insyaAllah, sebab saya pun kebetulan hari Rabu ni saya tak ada kelas kan, so bolehlah kita spend some time untuk sama-sama kita berkongsi. I think this is actually a sharing session lah. I'm not qualified to teach you guys kan. Ini kita semua rakan-rakan pensyarah ni, siapalah saya nak mengajar semua kan. Tapi it is actually a sharing session yang saya akan share berkenaan dengan business model Canvas. Mungkin antara kita ramai yang kena mengajar subjek ENT 600 and mungkin bagi talks on entrepreneurship, and then in particular you have to teach a section or a chapter berkaitan dengan BMC lah. Okay, so since kita cuma ada 1 jam dan saya selepas ni ada another webinar dengan Fakulti Computer Science pukul 12 lah. So I have one hour to prepare for another webinar. Okay, alright, so kita just straight away go to our topic for this morning, which is BMC. Semua ni pensyarah kan? Tak ada student kan? Semua pensyarah. Okay, because dengan FSKM later on, dia ada pensyarah dan juga ada students on entrepreneurship as well lah. And then from other campuses, Terengganu, mana lagi ya? Tak apalah, itu that one with FSKM later on. Okay, so kalau dengan pensyarah, saya ingat saya lebih senang lah to communicate kan. Because kita semua at the same par, and then I think majority of you are already teaching ENT 600 or other entrepreneurship subject lah. So lebih senang untuk kita berbincang, and then lebih senang untuk saya berkongsi. Okay, so saya present dulu. Okay, boleh nampak Boleh nampak kan? Okay. Okay. Tapi saya ingat sebelum saya start with the introduction, kalau okay lah, if it's okay with you, boleh kita
Oh, sorry. Boleh kita like ada 20 orang, 24 orang Boleh saya tahu tak majority kat sini from which faculty? Business ke ataupun from engineering ke? Pelbagai lah. Oh, okay. Alright. So, kebanyakannya memang mengajar. Cik Muradin, okay. Kita ada former coordinator Masmed Cik Muradin. Okay, so semuanya terlibat dengan pengajaran ENT 300 dan juga ENT 600 lah. Betul Okay. Alright. Okay, tak apa. Saya teruskan dengan saya punya presentation. Okay. So business model canvas, tak kira lah tuan-tuan dan puan, doktor-doktor, mungkin ada Profesor Madia kat sini mengajar di fakulti mana sekalipun. So this is actually for us to share with our students yang mana kita mengajar tu kan. Okay. A tool. Okay, business model canvas ni sebenarnya a tool So satu alat, satu tool yang kita boleh gunakan untuk membantu pelajar kita ataupun kita sendiri if we are in business ataupun we plan to do the business kan later on. So kita boleh, it's actually a tool untuk kita chart ataupun untuk jadikan satu guideline for us, you know, to see how we can operate our business, and at the end of the day kita boleh dapat a handsome profit lah, macam tu lah lebih kurang, ataupun revenue dia sebenarnya berkenaan dengan revenue, dia belum sampai level profit lah. So kita boleh chart everything secara konseptualnya. So kita boleh nampak in terms of operations dan juga in terms of macam mana kita boleh mendapat revenue daripada kita punya target customer tu lah. Itu secara mudahnya lah kan. Okay. So this is, but before that, again lah saya memperkenalkan diri saya, nama saya Ali. Boleh panggil saya Ali je lah. Nama panjang Muhammad Ali Bahari, but people normally call me Ali. One of the lecturers as introduced by Cik Azali tadi, saya one of the lecturers in Masmed. I've been with Masmed for 18 years. This is my 18th year. Join 2002. Before that dengan industri dalam pelbagai sektor lah. Tapi majoritinya saya dalam automotive sector dan terlibat dalam franchise and dealership. Masa itulah kan, daripada tahun 95 sampailah tahun berapa, lebih kurang 6 tahun macam itulah. Okay, so this is my presentation outline. Kita akan cover semua 9 blocks of BMC. Tapi sebelum tu boleh nampak saya punya slides, and then suara saya boleh dengar dengan jelas Boleh doktor. Okay, alright, alhamdulillah. Okay, so business model canvas, I think majority of us dah tahu, dah pernah pernah dengar, ataupun mungkin you dah ajar the VMC ni. Cuma mungkin masuk just to get some nak dengar orang lain punya sharing lah kan. Saya pun macam tu juga, kadang-kadang just nak dengar orang lain punya sharing. Mungkin kita boleh tambah baik, ataupun mungkin apa yang presenter ada mungkin kita belum sentuh. Kalau dah sentuh tak apalah. It is just a sharing so that we can together enhance our knowledge lah basically untuk membantu student kita lah sebenarnya. So 9 blocks of BMC, as we all know, ada customer segment. Biasanya kita akan mula dengan customer segment dululah. Okay, with our customer segments on the right side of the canvas. Nanti saya akan tunjukkan canvas yang lebih besar. And then we have value proposition, block number 2, and then we have channels, block number 3, customer relationship, revenue streams, key resources, activities, key partners, and the cost structure. So these are the 9 blocks of business model canvas, right? Yang diperkenalkan ataupun introduce lah kan by Alex Osterwalder and Yves Beno. Tapi sebenarnya Alex Osterwalder ni based on dia punya PhD. Okay, berdasarkan dia punya PhD. Itu mata hasilnya, mungkin dia punya PhD dia on business model, and then dia buat satu terhasilnya business model canvas as the output of dia punya PhD research lah. So boleh baca cerita pasal Alex Osterwalder ni ataupun terus masuk ke dia punya website dia, Strategizer.
dan boleh dapatkan lot of information tentang BMC. In fact, saya pun banyak ambil daripada, sebab tu saya letak kat sini, my main source adalah Business Model Generation from by Alex Osterwalder lah. So boleh tengok dekat dalam dia punya websites dia. Even they have the YouTube channel. Later on I will share the YouTube channel so that we can, we can select the videos yang berkenaan dengan apa yang kita nak share dengan students. Okay, banyak sangat dia punya video, dan semua video tu memberi penjelasan yang sangat baik lah pada kita, kan. So later on saya just share je lah, nanti you all boleh tengok dan boleh download that video untuk perkongsian dengan pelajar-pelajar. Okay, so these are the 9 blocks. Biasanya kita akan beritahu student, okay, look, BMC ada 9 blok, kan, dan blok dia macam dalam ni lah. Okay, these are the 9 blocks of BMC. Kenapa biasanya student dia akan keliru dekat mana nak start dulu. Not only students yang undergrad tau. Saya mengajar budak master applied entrepreneurship pun, kita tunjuk je macam ni kan. Kita dah beritahu, okay, customer segment, value proposition, and then you go to channel, relationship, Bila dia buat, dia present, pun dia confused. Dia start entah mana-mana dulu kan. Key partner dulu, key activities dulu. So we should advise them that they have to customer. Dia kena tulis ni 1, 2 kat sini, 3, itu kekeliruan yang sentiasa berlaku. Mungkin sebab masa kita bagi tahu dia tak dengar. Kan? Biasanya student macam itulah. Because in UiTM Shah Alam kita ada Master Supply Entrepreneurship, itu kita ajar semua, this is part of their subject as well, ataupun dalam dia punya subject kita ajar, tapi bila dia present samalah, entah mana dia start dulu kan. Okay, so 9 blocks of business model canvas. But before we go to the canvas, it is important, very important untuk kita bagi tahu student kita, look, before you use a tool, you kena faham dulu business model. Apa itu business model? Before you go to a canvas, kan, kena faham dulu business model ni apa yang dikatakan sebagai business model kan. Biasa when we talk about entrepreneurship, when we talk about business or company or small business, people will ask you about, look, what's your business model? Kan? Kita pun tak boleh nak cakap business model. Okay. So, memahami business model dahulu adalah lebih penting before you go to business model canvas. Once you dah faham, okay, business model, then conceptually. Kalau yang tak faham tu, boleh juga kita start terus dengan BMC. BMC ni sebenarnya, kan, dia nak memudahkan kita memahami business model. So, dia macam, yang ni dulu pun boleh, yang itu dulu pun boleh. Tapi, secara simpelnya kita faham dulu what is a business model. Kan, kalau you tak faham business model, you nak cat dekat BMC tu mungkin susah juga. Kan. Tapi ada orang kata, dah saya tak faham business model, boleh tak saya gunakan BMC? Boleh, tak ada masalah. So, dia macam telur dengan ayam lah. Tapi bagi saya, secara konseptual, you kena faham dulu. Business you ni nak generate income macam mana? Itu satu statement yang paling mudah yang kita boleh bagi tahu pada pelajar kita. Kan? How your business is going to generate the revenue. Kan? So, kalau ikut kat sini, at its simplest, a business model is a specification describing how your organization can fulfill its purpose. So, bila kita sebut pasal business, the main purpose of business is actually to generate profit lah. Kan? Balik kalau kita belajar ENT 300 kan, ataupun ENT 600. Okay. The ultimate goal of entrepreneurship is actually wealth creation. Kan, nak menjana kekayaan. Kan, nak mencipta kekayaan. Wealth creation, that is the ultimate goal of entrepreneurship. So maknanya the purpose tu, kan, macam mana organisation fulfill its purpose. The purpose tu sebenarnya adalah wealth creation. So bila you nak mencipta kekayaan, macam ni you nak kena buat, you kena pastikan your operation of your business boleh membantu you or your organisation untuk mencipta kekayaan. Itulah kan. Itu ya sebenarnya dia punya ultimate goal of a business.
cakaplah apa pun, kita nak mencipta kekayaan. And according to kalau you tengok literature pun, sebenarnya it's a wealth creation. Now, wealth creation tu macam mana? Through distribution of dividend lah, ataupun distribution of profits lah, to shareholders. Kan? Kalau tak ada profit, tak boleh nak mencipta kekayaan. So, you kena ada profit dulu. Itu purpose je lah. Right? So, aspect macam mana you boleh fulfill your purpose. Ini actually satu, dia conceptual lah kan. Senang cerita, senang cakap kepada pelajar-pelajar kita, macam mana you nak dapat duit from your business. That is a business model. Dia nampak, macam itu. Jual barang lah. Okay, macam mana you nak jual barang? Kan you kena ada barang dulu. Baru boleh jual barang. Tak ada barang, tak boleh jual barang. You know, that kind of conversation yang biasanya saya initiate dengan pelajar. Bila dia tak faham. Kita nak buat business model canvas, tapi dia tak faham dia punya business model. So, kita bagi tahu dulu, you nak dapat duit macam mana from your business. Okay, how are you going to generate income or revenue for your business? Because in the end, profit is the ultimate goal lah, kan? Okay. And then it's also the rationale of how organization creates, delivers and captures value. Because value tu sebenarnya yang akan dibeli oleh customers, kan? So as an organization, kita sebenarnya creates, deliver dan juga kita nak pastikan, you know, value tu dapat diperolehi oleh our customers. Okay. Value ni nilai yang ada pada produk, kan, macam as simple as, later on saya akan tunjukkan satu model. Satu contoh yang simple lah untuk saya selalu gunakan model yang simple sebab kita nak share dengan pelajar supaya dia lebih faham, kan. Nanti ujung slide nanti satu contoh yang paling mudah saya bawa, gerai jual air je. Macam tu kan. So gerai jual air, so student boleh nampak, sebenarnya simple je buat BMC ni kan. Itu je. Kalau saya punya prinsip saya, kita cuba untuk buatkan pembelajaran tu lebih mudah lah dengan students. Okay. Sebab dia yang nak gunakan benda ni, nak keluar nanti dalam dunia yang penuh cabaran, kan. Kalau ikut the latest statistics, mungkin sahabat-sahabat, rakan-rakan yang dalam bidang ekonomi ataupun dalam bidang human resource, latest statistic from Ministry of Human Resource ataupun Department of yang berkaitan dengan unemployment, kalau tak silap saya lah, ini mungkin boleh betulkan, unemployment rate sekarang ni as of this November dah lebih 5%, dah lebih 5%. Okay, yang retrench, yang diberhentikan kerja dah ratus-ratus ribu dah. Yang latest by May hari tu 80,000. Yang latest saya ingat dah lebih 200,000 kot. Kan? And then mahasiswa yang sedang menunggu untuk mendapatkan pekerjaan dah 800,000. So ingat dah 1 juta lebih. I think about 1.5 kot if I'm not mistaken. Kalau ikut 5% punya rate tu, kan. Okay, so the information yang kita kena share pada pelajar tentang this unemployment, kan, bukannya nak menakut-nakutkan pelajar, but you have to be ready dengan dunia pekerjaan di luar yang tidak menjanjikan apa-apa. So the least that you can do is actually to start a small or a micro business, kan, untuk you menyara hidup you. This is a business yang bukan you nak kaya tau, it's actually a business nak menyara hidup dulu, kan. So necessity punya entrepreneurship, bukan opportunity punya entrepreneurship. It's necessity, kan. You kena start the business so that you boleh ada something yang you boleh menyara hidup you. Okay, so start a business, you kena tahu juga benda-benda macam ni. It is as simple as, you know, how are you going to sell your products, kan. So itu yang kita bantu dari segi business model dan also business model canvas ni. Student dia tak nampak. Now I'm helping a few students untuk buat dia punya business kat Shah Alam, dekat KL, kan. Kita bantu dari segi tu je lah. Kita bantu dari segi teori dan juga mungkin pengalaman businessman ataupun entrepreneurs yang saya dah bagi training, yang dia orang share experience and knowledge sepanjang saya berada di MEDEC dan MASMED lah. Kan, sebab dulu kita MASMED ni namanya MEDEC, National Entrepreneurship Development Center, kan. Siapa yang dah lama dengan UiTM lah. So MEDEC ni basically terlibat dalam training untuk usahawan luar. Okay, so sepanjang tempoh tu saya banyak juga
sama-sama dengan usahawan dan kita belajar daripada usahawan-usahawan luar lah. Kan, dan juga dengan experience kita dengan sikit-sikit bisnes kat luar tu adalah, tapi kita tak adalah bisnes yang besar-besar, just to understand the reality of entrepreneurship kan, itu je lah. Okay, so kita bagi tahu our students first that they have to understand the business model sebelum dia orang buat business model canvas. Alright, so apa itu business model? It's actually how are you going to generate revenue for your business, ataupun macam mana you boleh fulfill the purpose of your business, which is wealth creation lah kan. Okay, kalau ada apa-apa just interrupt je, saya okay je, tak ada issue Okay, so business model canvas pula. Tadi business model, so kita dah tengok the business model. Now we go to the business model canvas. It's actually a tool, just I mentioned tadi, a tool, a strategic management tool to quickly and easily define and later on communicate your business idea or concept to other people lah. Kan, dia sebenarnya, because it is a piece of canvas, kita panggil canvas lah kan, ataupun sehelai je, yang mana kat situ kita boleh define and communicate our business concept or idea secara lebih cepat dan lebih mudah lah. Kan, bila orang tengok canvas kita, oh nanti orang tanya, ni kenapa tak ada ni, kenapa tak ada tu kan. So it is actually on a piece of paper je. That is why dia lebih cepat dan lebih mudah untuk kita define and communicate kita punya business idea ataupun konsep. Dan it's actually a strategic management tool tau. Sebab dia mengambil kira the internal as well as the external factors dan juga short term and long term punya vision and mission of the company lah. Kan, sebab tu dia strategic management tool, dia bukan main-main dia punya tool. It's a serious tool yang membantu kita untuk quickly and easily define and communicate our business concept. Kan, kita nampak macam main-main, tapi sebenarnya it's a serious tool and it really helps, some of the entrepreneurs kat luar sana. Okay, yang macam saya kata, saya bantu a few entrepreneurs kat luar kan, kita punya graduate entrepreneurs lah. So dalam KPT punya, ni saya ni bercampur-campur, tak apalah KPT biasa dia ada KPI kan, KPI keusahawanan ni kan. Okay, KPI keusahawanan, satu dari segi pembudayaan, iaitu pelajar didedahkan dengan keusahawanan. Okay, nombor 2, pelajar berniaga semasa dalam pengajian. Ketiga, graduate entrepreneurs, pelajar yang bukan pelajar lah, graduan yang terlibat dalam perniagaan. Yang keempat, pensyarah yang terlibat dalam training keusahawanan. Maknanya tuan-tuan kat sini yang hari ni dah boleh masuk KPI yang keempat tu lah Cik Ghazali, betul tak? Betul kan? Okay, so itu dari segi KPI keusahawanan. Okay, kita teruskan. Tak apalah, sambil tu saya akan cerita pasal KPI ni. Sebab apa? Sebab graduan ni ataupun usahawan graduan ni yang dah habis ni kan, dari segi yang saya bantu tu, dia sentiasa melihat kepada BMC. Dan BMC ni, saya beritahu dia, BMC is actually a living document. Kan, treat BMC sebagai satu dokumen yang hidup, a living document, so that from time to time you can always chart your business punya strategi kan, perubahan yang berlaku dalam your canvas. Dia bukan sekali je buat, that's it. No. Jadi dia macam business plan lah. Business plan, kita kena treat business plan as a living document. Yang itu yang kita kena highlight kepada kita punya student dan juga kepada usahawan dekat luar sana kan, kalau kita terlibat dalam training keusahawanan lah. Treat your business plan, treat your business model canvas as a living document, meaning that from time to time you have to revisit your canvas. Kan, dia tak boleh sekali buat lepas tu habis lah. Yang dengan student saya ni yang graduan ni, dia ex-student lah, after a few months dia akan datang ataupun dia akan text, boleh kita revisit business model canvas lah? Ada apa perubahan dalam you punya business, you nak kita pula cakap kan, kenapa nak selalu nak revisit? Because kadang-kadang dia ada diversification, dia diversify dia punya business. So apa? Sebab COVID kan, asalnya meniaga itu, kemudian because COVID dia meniaga ini kan. Asalnya dia buat swimming training service, kelas swimming lah, asalnya dia buat kelas swimming.
So bila COVID, kelas swimming dia tak boleh buat. Dia mulalah merepek, meraban semua kan. Dia start business jual pokok. Pokok yang dalam rumah tu, sebab ramai orang duduk dalam rumah kan nakkan pokok. Itu dia datang balik dengan dia punya BMC. Lepas tu dia berniaga pula baju, pejama lah, apa benda kan. Lepas tu, business sentiasa berubah disebabkan oleh perubahan dalam environment. Kan? Dan dia cepat, dia kena cepat. Kalau tak, kalau duduk tunggu jangan dia punya, you punya old business which is swimming memang margin dia memang tinggi lah sebab you tak gunakan apa-apa barang, cuma you gunakan your skill kan. Memang business dia bagus yang buat ajar berenang ni. Okay. But because of the COVID-19 orang tak boleh keluar masa tu, PKP and so on. Macam keadaan sekarang di Sabah lah kan, mungkin banyak tempat yang kena PKPD dan sebagainya. So banyak business yang affected, termasuklah yang graduan kita tadi tu. So dia jadikan that BMC sangat hidup untuk dia because of diversification. Okay lah, sembang banyak kan, tak cukup masa. Okay, so the first block yang kita kena pergi, yang kita kena start adalah customer segment. I think kita semua faham lah this one kan, segment ataupun kita punya target group yang kita nak sasarkan for our business. So sama juga dengan pelajar kita beritahu, okay look, you kena start dengan customer segment punya block. Satu block. So customer segment kita pun faham, kita business customer segment ni akan mengikut bisnes, apa bisnes yang kita buat lah. So kita nak target kepada siapa. Kan contohnya tadi saya beritahu, kalau you buat swimming punya kelas atau swimming punya service, target you orang yang memang nak belajar berenang, itu umum lah. Tapi you nak target kepada siapa? Gender, lelaki ke perempuan ke? Itu basic kan. Tapi kita kena pilih kalau ikut apa yang Alex Osterwalder share ni kan, yang mana yang akan bahagi kita the most revenue. Kan kita lah kena buat homework tu, kena cari. Of course customer segment ni different groups of people kan, which customers and users are you serving. Dia very clear. Kita boleh based on geographic. Kalau kita nak pilih customer segment ni, kita pilih based on geographic. Macam kita di Sabah, so kawasan mana yang kita nak sasarkan. So itu satu yang paling mudah. Kemudian kita tengok pada demographic kan, gender, jantina, umur, income, marital status, education. So ini adalah cara untuk kita segmentkan our market. Who is most likely to buy? If you're offering this kind of products, siapa agak-agaknya yang paling ramai akan beli? Akan macam ada satu usahawan kat luar, dia nak buat bisnes jual craft daripada indigenous. So saya kata kat dia, okay, platform clear lah, dia tak akan jual dekat physical. Sekarang ni dah ramai, orang tak ramai jual dekat kedai lah kan. So dia kata dia akan fokus kepada websites yang ataupun platform yang jual craft. Okay, banyak local and international. Okay, tapi siapa yang you nak sasarkan? Kan, dia kata we go for international lah, sebab local tak appreciate craft daripada indigenous group. Okay, craft daripada orang asli, craft daripada kaum-kaum tertentu kan, local orang kita tak appreciate. So they go for international market and platform-platform yang tertentu. Itu maksudnya segmenting ni. Segments that provide the most revenue for your business. Itu kita je lah tahu, kita je boleh decide kan siapa, segmen mana yang kita nak pilih. So pilihlah. Tapi kalau orang lain luar daripada segmen beli, okey je, tak ada masalah. Kita tak kata no, you are not my segment, you tak boleh beli. Itu tak ada issue kan. Siapa nak beli, belilah. Tapi kita fokus. It's actually our focus, so that our marketing efforts later on pun dia akan fokus. Kita tak adalah buat marketing ikut suka je. Because we know our target market, we know our segment. So kita akan fokus kita punya marketing efforts or any promotion initiatives and so on lah. Dia lebih tersasar lah orang kata kan. Okay. Macam PKP lah kan, lebih tersasar katanya kita pengawasan. So macam kita nak identify a segment kan, kita boleh tengok when customer needs require and justify a distinct offer. Macam sekarang tak payah cakap lah, orang semua nakkan vaksin COVID je kan. Itu je. So pharmaceutical companies dah berlumba-lumba untuk keluarkan benda ni. Dah kata okay, my vaccine is 90% effective. Lepas tu cakap yang lain pula 94.5% effective. So itu macam-macam lah. Okay. Keperluan customer. So kita yang tahu keperluan segmen kita, sebab kita hampir dengan that segment.
Right? Bagi saya mudah. Saya kata, okay, look, you yang faham your customer segment. Kan? So, you yang faham, you saja yang tahu macam mana nak reach out to that customer segment. Okay, apa jenis barang yang dia nak, macam mana relationship yang dia nak, you tahu. So, you buat yang terbaik untuk your customer segment and then you identify customer segment yang mana yang paling sesuai untuk your products and also your business. Okay, so ini sangat tak susah kita nak faham lah in terms of customer segment. Okay, ini yang kedua, blok yang kedua. Saya masuk ke blok yang kedua dah ni, which is value proposition. Yang ini yang kebanyakannya students kita keliru. Kan? Bila kita sebut value proposition, dalam blok tengah tu, student biasanya dia letak products dia. Sebab customer segment dia dah tahu kan, okay, customer profile, customer kawasan ni kan, ataupun youth age berapa ke berapa. Dan contohnya macam budak-budak yang buat dropship cosmetics kan. Okay, so dia tahu, okay, female, umur berapa hingga ke berapa, pendapatan dia berapa, dan dia duduk kat mana. So itu customer segment dia dah clear. Tapi when it comes to value proposition, students biasanya dia letak apa tahu, produk dia. Okay, kosmetik apa, lipstick ke apa ke semua-semua kan. So dia letak dia punya produk. Saya kata no, bukan produk tapi the value of the product. Harga ke dia ni? No, bukan harga. Apa nilai yang ada pada produk tu, apa kelebihan produk tu yang you offer pada your customer yang tak ada pada orang lain. Contohnya lah, kan dulu kalau siapa from marketing, kita sebut product differentiation kan dalam buku-buku awal marketing dulu. Sekarang ni dah macam-macam. You know, product differentiation of competitive advantage ataupun positioning, itu sebenarnya adalah value proposition. Kan, value proposition, apa yang you nak bagi pada your customers in terms of value. In short, why should your customers buy from you? Kan, kenapa dia perlu beli dengan you dan bukan dengan orang lain? Produk sama. Contoh, produk sama kan. So, buyer ni ataupun customer biasanya, dia akan tengok dari segi number one, value for money. Okay. Apa yang dia dapat. Kita pun customers kan. Kita customers. Dia benda ni kita balik-balik pada diri kita lah. What do we get for what we pay? Kan? Kita bayar banyak ni, kita dapat apa? Kan, gambar dalam tu kan ada kopi kan, itu bukan telefon. Kalau phone boleh juga. You nak gunakan phone ataupun kopi. Kopi biasanya you beli kopi yang murah tu okey je. Tapi kalau you beli dekat Starbucks kan, you bayar kopi yang mahal dekat Starbucks. What do you get for what you pay? You dapat apa dekat Starbucks? You dapat ambience, you dapat suasana, you dapat bau dia kan. Saya punya background degree retailing So when you talk about retailing, okay, bila cakap pasal Starbucks ataupun mana-mana cafe yang lain lah, you know, you go to the cafe tu, first thing yang you dapat adalah dia punya bau dia. Kan, you masuk je cafe dia lain macam. Lepas ni ramai keluar beli kopi ni. You dapat bau dia tu kan. Wow, itu sangat menyegarkan. Bagi saya lah, saya tak tahu orang lain. You know, you go to cafe, that's why dia kata minum kopi kat rumah ni dia tak apa ni? Sorry. Dia tak rasa sangat that experience lah. So this retail outlet, cafe ni, macam Starbucks ke Kofia ke apa-apalah yang ada di keliling you kat Sabah tu kan. When you go to that cafe yang offer, you know, fresh brew coffee ni, you are getting that experience sebenarnya. Dan the ambience, the smell, the lighting, apa lagi? Kan dia punya ambience tu termasuk floor lighting, semua-semua lah. And when you talk about retailing dia bukan 4 piece Or marketing 4 piece kan, product, price, place, promotion. Marketing, the retail ditambah satu lagi P, which is personality. Personality tu refer to retail image lah, that retail image. Okay lah, ini cerita lain pula. Tapi itulah, that value for money. Okay, you bayar kopi Starbucks dengan harga berapa ringgit, you dapat, you know, kalau you minum kat situ lah, kalau you buat balik, saya tak tahu. Buat balik, bagi saya, frankly speaking, kopi Starbucks tak sedap pun. Tapi minum kat sana dia jadi sedap. Ada satu kopi macam dekat Shah Alam, ada satu kedai kopi nama dia Kofia. Kofia is actually coffee from dia Kofia Cafe. Kopi ni dia syarikat tu daripada Korea lah. That coffee lagi sedap daripada kopi Starbucks. Kan? So ini yang nak cakapnya pasal value proposition. Why should I buy from you? Okay?
Kadang-kadang kita ada soalan ke tu? Sekejap, saya tengok. Cara di Sabah. boleh. Nak minta belanja nanti di Melaka. Di Melaka. Melaka ada apa tu? Okay, boleh, no problem. Kan nanti datang insyaAllah boleh. Alright, kat mana tadi saya? Ni Okay. So, the benefits you promise to deliver. Kan, benefits kadang-kadang kita melihat kepada the benefits ataupun kita punya positioning statement. Kan, saya selalu share macam ni lah. Kalau kita biasa pakai sabun kan, kita kalau lecturer kita kena banyak share contoh dalam case value proposition ni. Kalau tak student memang blur. Okay, saya ambil contoh saya selalu gunakan contoh ni. Sabun basuh kain ataupun deterjen yang kalau kita perasan dekat dia punya advertisement dia, student memang akan tangkap. Okay, advertisement di mana sabun tu, sabun tu, brand saya tak payah bagi tahu lagi lah. Dia claim dalam dia punya iklan, kalau kita basuh kain, guna sabun ni, kita jemur dekat tempat redup, baju kita tidak hapak. Tahu tak sabun apa? Sabun basuh kain, deterjen. You know, if you use this detergent, you jemur kain dekat tempat redup kan, ataupun masa tak panas pun, baju ataupun kain tidak berbau hapak. So, tahu tak apa brand dia? Perasan tak? Pernah dengar iklan tu dok, tapi tak ingat jenama dia. Pernah dengar iklan kan, tapi tak ingat jenama kan? Okey, ada orang type dekat chat tu, kita tengok siapa. Daya, okey. Daya, top. Dia ada few company sebenarnya. Dia kata, okey, basuh kain macam ni walaupun jemur hujan ke apa ke, baju kain tak berbau. Okey, Daya dengan top yang saya perasan dalam iklan dia ada message tu. Kan, dia merujuk kepada message dalam iklan. That is value proposition. Ataupun itu positioning yang dia nak buat. Dia nak positionkan the products dalam minda customer. Okay, positioning tu macam tu Positioning is about you position your products in customers minds that, okay, basuh baju dengan sabun kami, jemur dekat tempat redup, baju tak apa. And that's the positioning yang dah masuk dalam customers minds. Okay, so itu pun value proposition ataupun the pain point yang kita promise untuk selesaikan. Pain point ni masalah lah. Isu, masalah customers yang kita janji kita boleh selesaikan. Okay. Balik pada sabun tadi, masalah kita adalah hujan lebat, musim hujan, jemur kain, baju hapak. That's a problem sebenarnya. So sabun ni dia promise, okay, you use our detergent, tak ada masalah. Kan, that's a pain point lah. Pain point ni masalah lah. Masalah ataupun isu yang dihadapi oleh customers. What are you offering to them? What is that getting done for them? Apa yang boleh menyelesaikan masalah customers? So these are the things that, you know, kita punya student ataupun kita punya usahawan graduan, bila dia tanya pasal BMC, apa itu value proposition, ini kita boleh beritahu dia macam tu lah. The value, jangan senaraikan produk, tapi senaraikan apa yang kita boleh offer pada kita punya customer. That's the value. Okay. The reasons why customers turn to your company over another company, macam saya mention tadi lah. Okay. Your advantage over competitors and how you solve customers' problem ataupun satisfy customers' needs. So ini value proposition. Dia characteristics dalam value proposition ni sama ada you boleh letak newness, kan? Dia lebih nampak baharu dan performance, ataupun ada customization. Okay, we suit to your needs. You nak apa, kita boleh customize, kita boleh personalize. Can we make sure that we get the job done for you? Macam menyelesaikan masalah tu. Okay, in terms of design, in terms of brand status, mungkin dari segi price and cost reduction, ataupun accessibility, ataupun convenience. Semalam saya berbincang dengan satu grup daripada medical school, medicine faculty. Dia nak buat satu produk lah berkenaan dengan disable. So, biasanya disable ni ataupun PW dia panggil person with disabilities, nak access ke rehab. Rehab punya service.
dia ada masalah. So apa yang this a group of lecturers daripada Fakulti Perubatan nak buat adalah satu community based rehab supaya aksesnya lebih mudah. Kan? So aksesnya lebih mudah. So itu dipanggil accessibility. Kan? Ataupun kita propose satu types of vending machine yang memudahkan juga accessibility kepada products. Itu pun satu value proposition yang dimaksudkan dengan accessibility tadi lah. Maknanya mudah untuk customer access kita punya produk dan juga dari segi convenience and usability. Produk kita boleh digunakan dengan dari segi high usability. Boleh gunakan dengan kerap kali tanpa ada sebarang kerosakan lah. So ini karakteristik yang kita boleh masukkan dalam value proposition. Nanti kita akan tengok contoh. Okay, the next one adalah channel. Ini dah slow ni, tak apa, banyak sangat cerita. Channel is how you communicate with your customers. Okay, customer segment, you communicate dengan customer segment to deliver your value proposition. Menyampaikan nilai yang ada pada produk tu lah. Macam mana kita nak sampaikan kepada customers, kan? Ataupun macam mana kita nak communicate dengan customers. This is not only deliver but also the first point adalah to communicate. Sebab tu kat bawah ni kita ada number one. Channel tu ada customer touch point. It's actually customer touch points yang mana kita boleh communicate and kita boleh deliver our value proposition. So functions of channel ni sebenarnya number one adalah to raise awareness. Channel ni untuk memberitahu dahulu. Kita gunakan channel to raise awareness, memberitahu, to inform, to make our customers aware of our products and services. Okay. Channel juga satu platform untuk dia evaluate kita punya products ataupun kita punya service ataupun kita punya value. So once dia dah aware, katalah kita offer dia service inilah, macam kita buka cafe punya, macam kat sini saya buat ni dia lebih pada macam food truck. So food truck, kita nak create awareness. So kita kena bagi tahu dulu. Kan? Look, kita buka kedai kat sini, kat sini, kat sini. Okay, and then with that kedai, with that food truck, customers akan datang untuk evaluate kita punya products. So once dia dah aware, dia akan datang to evaluate. That's why kita ada channel. Channel kita adalah kedai itulah. The physical outlets can be a channel by itself. Okay? Ataupun sebab evaluate ni susah sikit dia nak evaluate, kan? Kalau dia tak rasa, kalau dia tak experience. Kan? Normally awareness, okay, awareness you can do it through social media, you know, through advertisement, campaign. And that is those are the things that, those are the medium yang kita boleh gunakan untuk raise awareness. But when it comes to evaluation, kan, orang kena ada satu platform lain. So it's either they come to your physical outlets or they buy it from marketplace, dan dia dapat dulu dan dia experience itu baru dia boleh evaluate. Kan? Ataupun dia evaluate dahulu dekat tempat tu, dekat your showroom, dekat you punya outlet, dekat you punya mana-mana lah websites, before they decide to purchase. Kan? Dia kena evaluate dulu before purchase. Ada juga evaluate after purchase tu, itu post purchase. Itu dah after sales ataupun nak bagi review apa semua, kan. Okay? So raising awareness, evaluate before purchase, and then they will purchase. Lepas tu you deliver the value proposition to them, and then after sales. Kalau produk-produk yang technical ni biasanya ada after sales lah. Ataupun even not non-technical product pun sekarang ni korang beli through Lazada, Shopee and so on, kan. Okay, ada platform untuk review. Okay, so boleh review. That is after sales juga. Bagi review, bagi komen, bagi testimoni, kan. Boleh share you punya ni tak? Review, kan. Abang saya jual daging kambing perap. So saya dah ambil daging tu dah dekat seminggu. Cepatlah bagi review, dia cakap. Sabar, belum makan lagi, macam mana nak bagi review? Kan? So itu sekarang cara kita communicate dengan customers. Walaupun adik-beradik je, but still I'm his customer lah. So dia minta saya punya review. Macam mana review ni? So ini channel, sangat clear, kan? Channel untuk kita raise awareness dulu, and then a platform or a medium for our customers to evaluate our value proposition yang ada pada produk tu. Kemudian untuk dia orang purchase, macam mana? Sama ada boleh purchase dekat kedai. So kedai is a channel lah. Ataupun purchase dekat third party marketplace macam Shopee, Lazada and so on. Ataupun mungkin daripada social media dia terus beli.
Kan, social media tu sebagai you punya awareness punya platform. Okay, and then we deliver COD ke apa ke, ataupun dekat kedai. Kedai is actually a physical channel, physical channel. Dan juga after sales service. Alright. So, channel is a place where you interact with your customers. It is considered as interface dengan customer lah. Kan? Biasa kita ada UI kan, user interface. Ini company punya interface. Kalau UI tu dalam apps, dalam phone semua ni kan ada UI. Ada user interface. So, orang IT dia faham lah. Saya bukan orang IT. So, user interface. Macam mana user nak interact dengan apps tu? So, ini company's interface. So, company boleh interact dengan customers through this channel. Okay, communication, distribution, and then how does each customer segment want to be reached? Macam mana kita nak reach out to our customers? Apa channel yang kita nak gunakan, yang mana yang terbaik, and then through which interaction points lah. Kita nak interact dengan customers. Sekarang ni interaction dah banyak point kan. Teknologi, and then kita boleh face to face. Face to face tu macam ni, face to face juga menggunakan teknologi. Kan? This is ODL lah kan, online open distance learning lah kan, open distance learning. Tapi yalah, face to face tu lain lah kan. Tapi but still kita boleh interact. Kita buka kamera, kita dah boleh tengok muka masing-masing lah. Okay, walaupun tidak orang kata secara physically berhadapan kan. Okay, so ini channel types. Sama ada Salesforce kita gunakan agent, kita gunakan distributors, itu adalah Salesforce. Sekarang ni dropship pun Salesforce. Okay, kita jual through web, on website, kan biasanya website ataupun e-commerce punya site lah. Website ni just to inform saja, just to create awareness. But e-commerce, then only you ada payment gateway, you boleh tunjukkan ada shopping cart, itu e-commerce punya site lah. Kalau sekadar web dia tak boleh ada web sale lah. Okay, biasanya e-commerce. And then own store, you ada you punya physical own store dekat mana, dekat kawasan mana, that is physical store. Partner store, mungkin you collaborate dengan you punya partners dan produk tu boleh didapati di kedai kawan you. Macam ada kawan saya jual minyak atar kan, jual perfume lah. Tapi perfume yang orang pergi masjid tu lah. So, dia jual online dan dia letak juga dekat kedai-kedai yang ada yang disenaraikan lah. So, dia kata, okay, perfume saya boleh didapati di kedai-kedai inilah. So, itu partner store. As simple as that. Macam kita tumpang letak dekat kedai orang. Kan? And then we have a group of distributors or agents and finally wholesaler lah. So, ini channel types. Okay. Kena laju sikit dah ni. Lagi 15 minit je. And then customer relationship. Okay. So kita start dengan customer segment, value proposition, channel. Now, dekat channel tu sebenarnya dia berkait dengan customer relationship. This is very important in recent days lah kan. Sangat penting sekarang. Walaupun dulu penting juga. Apa sah kita nak communicate dengan customer lah. Sekarang ni lagi penting. Kan kita nak ada some sort of relationship with our customers. Okay, kita create awareness. Satu. Okay. So, bila kita dapat create awareness, customer dah evaluate, dia akan beli produk kita. Kan? So, bila dia dah beli, dia dah jadi kita punya customers. Okay, so we manage to attract, we manage to convert them to become our customers. Now, we want to retain our customers. That's why we have relationship ni. Kan? Kita tengok company besar pun, dia orang tetap ada iklan walaupun dia dah established, very well established company, but still they have to do advertisement. Kenapa? Sebab nak sentiasa mengingatkan dia punya customer supaya teruslah membeli dengan saya. Macam tu. Kan? So, attract and turn them into our customers and then to retain. So, ini sebenarnya function of customer relationship ni. Okay, macam mana kita nak establish relationship yang macam mana yang kita nak establish with our customers. Kan? Macam ni kita nak dapat new customer and then macam mana kita nak make them purchase and then how to make sure that they will continue as our customers and then memberi revenue yang berulang-ulang kepada kita lah. Itu objektif of this customer relationship. So, ini antara customer relationship yang kita boleh tengok lah dari segi personal assistance ataupun customize punya relationship. Kita customize apa yang customer kita nak and then kita ada personal assistance, kita assist our customers, dia nak apa kita bagi, kan? So itu contoh customer relationship. And then self-service, ada customer dia tak suka kita kacau, dia nak 100% self-service.
Dia buat sendiri semua from A to Z. Ada juga. So kita kena bagi apa yang dia nak. Terpulang pada customer segment kita lah. Kan? Ataupun kita boleh buat a few types of relationship. Okay. Automated service. Kan? Yang customer boleh buat sendiri. And then semua dekat gunakan apps ataupun gunakan PC ataupun gunakan machine. Tak ada interaction dengan manusia. You interact dengan machine, semua is automated. Okay. Ataupun kita nak wujudkan satu community. Ini macam fan club kan. Communities of our customers. So customer nak communicate dengan kita senang. Okay. Co-creation. Ini orang sangat appreciate sekarang ni. Okay. You invite, banyak dah company besar buat kan. You invite your customers, contohnya untuk sama-sama buat satu logo. Untuk sama-sama buat satu tagline. That is co-creation. You invite your customers just to, make to appreciate your customers. Kan dia nampak lebih appreciated. Kita co-create. Contohnya your business ni ada beberapa line of products kan. Okay, produk A, produk B, produk C. Produk C belum ada nama lagi. So kita invite our customers to give names to that particular products. That is co-creation lah. Bersama-sama dengan customer. Dia rasa ada relationship dengan business. Okay, and then another enhancement of personal assistance, which is dedicated personal assistance lah. You dedicate to a certain group or certain types of customers. Okay, ada juga orang kata, giving discount. Betul-betul, itu betul. Okay, giving discount, you hantar personal service ni macam ataupun apa nak cakap? You bagi birthday wishes. Kan, you bagi personal reminder pada your customer tentang, okay look, kita biasa dapatkan insurance kan, you punya insurance nak mati bulan depan, macam tu. So dia remind, okay, kita pun lupa. Itu sebenarnya pun relationship jugalah. So we can think of, any other types of relationship yang legal lah kan, yang elok, yang membantu kita punya customer ingat pada our business. That is customer relationship. Okay. It can be in the forms of student saya kata, okay, macam beli satu percuma satu, itu relationship ke? Boleh juga kalau kita nak katakan itu relationship. Sebenarnya dia masuk dalam sales promotion. Kalau kita belajar marketing kan, marketing, product, price, place and promotion. So di bawah promotion tu ada advertisement and ada sales promotion. Ini biasa student memang keliru bila kita ngajar marketing. Kata promotion tu satu besar, satu P yang besar. So under promotion we have advertisement or advertising, dan satu lagi adalah sales promotion. Advertising tu memberitahu kan, look, kita ada ni, itu advertising. Sales promotion ni, the reasons for customers to buy it now. Kalau you tak beli sekarang, you melepas. Contohnya discount, kan, kupon, voucher, dia ada tempoh dia. Kalau you tak beli within that period of time, habis. Kalau you tak beli time tu, no discount. You tak beli time tu, tak ada freemium. Tak ada beli satu percuma satu. That is sales promotion. Boleh juga kita jadikan sales promotion ni sebagai customer relationship kita. So orang rasa appreciated. Loyalty kan, loyalty, rewards. Kan, you pergi, you dapat chop 10 kali, 10 chop, satu free. That is also customer relationship. Okay. That very interesting. Ini contohlah rating. Sekarang ni zaman rating kan. You rate je semua kan. 97% of users and customers were satisfied. Ini memang hebat lah. Kalau kita dapat achieve 97% kan. You tengok dalam Lazada pun, dalam Shopee pun ada review-review. Tapi kena hati-hati. Student FSKM yang pergi internship dekat satu company. Company ni dia dibayar oleh orang-orang dalam Shopee, Lazada semua untuk buat fake review. Ada ada. So you tengoklah, kadang-kadang ada review yang macam pelik tu, itu sebenarnya fake review. Diupah, dibayar. Sekarang ni orang buat bisnes. Fake review pun dapat bisnes. Kan, boleh jadi satu bisnes. So student yang buat intern tu, dia mengadu pada one of the lecturers kat FSKM, saya diberi 10 telefon dan kerja saya sepanjang intern adalah untuk buat fake review. Okay, so ini berlaku. Okay, kemudian kita pergi kepada the next one, which is revenue streams. Ini yang
student suka tengok ni kan, ataupun businesses ataupun kita punya graduate dia suka tengok revenue stream ni, tapi untuk dapat tu tak senang. Okay, so revenue streams adalah cara the company generate cash from each customer segment ataupun generate income lah. Okay, so transaction based service revenue, kalau transaction tu ya, jualan lah. Okay, one off lah, kita jual, kita beli, kita jual, customer beli, itu transaction based revenue. Service revenue based on service yang you offer. Project revenue, project yang kita buat. And then recurring revenue. Recurring revenue ni macam subscription. Subscription tu recurring revenue. You kena subscribe. More, Kelantan katakan. Subscribe. You know, habis subscription, kena subscribe lagi. So, ini jenis-jenis revenue streams. Asset sales sebenarnya, asset tu adalah sales of products lah. Tapi dalam apa nama ni, Alex Osterwalder, dia tulis asset sale, so saya gunakan asset sale lah. Tapi if you look at description of asset sale, sebenarnya adalah jualan you punya products. Usage fee adalah you punya service, jualan service. Kan, brokerage, kalau ada you terlibat dalam jadi orang tengah. Licensing, if you are licensing out your technology or your patent, so itu licensing orang bayar lah. Subscription, renting, yang ni semua standard lah, macam orang bayar, orang subscribe, orang bayar sewa, orang bayar pajak dan juga orang buat advertisement. So biasanya ini semua adalah revenue streams. Okay, student bila kita share, dia akan faham lah, you jual barang dapat duit, tak dapat. You jual servis dapat duit, tak dapat. Itu semua adalah revenue stream. Senaraikan sebanyak mungkin revenue streams of your business. Nah, subscription macam mana? Kalau you ada something online, you buat, you punya e-book ke, e-publication ke, apa ke, kan, orang boleh tengok sekali, orang nak tengok banyak kali, they have to subscribe. Itu subscription fee. Kan, orang subscribe to your service, to your apa-apalah. Okay. Alright, itu revenue streams. So ini contoh-contoh revenue streams. What are your revenue streams? Service charges, retail profit, after sales. You bagi training pun you boleh charge, membership pun you boleh charge kan. Nah, sekarang ni membership biasanya free. Tapi kalau you nak dapat macam you ada kasta tau. Membership ni ada kasta. Membership yang ada level-level. You membership biasa free, tapi if you want to move to silver or gold, and then you have to pay premium lah, biasanya premium macam kita dapat kita gunakan free punya service untuk buat slide, Canva ke apa kan. Kalau you nak yang premium, you have to pay so that is membership fee. Okay, and then consultation services Alright, next kita pergi kepada bahagian lain pula. Yang tadi semua tu adalah bahagian sebelah kanan of our canvas. Okay, customer segment, value proposition duduk tengah-tengah lah. And then we have revenue streams, channels and also relationship adalah on the right side, which is semua tu berkenaan dengan our customers, and then how we going to get the revenue from our customers. Itu semua yang sebelah-sebelah kanan. Now kita pergi kepada sebelah kiri. Key resources ni berkenaan dengan our business, our organisation, internal. Okay. Number one adalah resources, sumber-sumber yang ada pada business kita lah. Kita bagi tahu student, look, business ni, organisation tak boleh lari daripada resources. Kita sendiri pun as individual, we have our key resources. Number one, financial. Kan? Number two, kita punya otak kan. Contohnya lah, tenaga kita. Okay, apa lagi? Barang-barang yang ada pada kita. Okay, so those are key resources. Normally, if you relate to, kalau kita relate dengan kita as individual, student akan faham lah. Okay, resources that are necessary to create value for the customer. Okay, and then is considered as assets to a company. Yang kita perlu ada untuk sustain our business. So ini contoh-contoh key resources. Okay. Company's most important assets necessary to make your business model work. Kan, untuk pastikan kita boleh deliver value proposition kepada customers kita, we need these resources. Kan you kata tadi kan, you ada produk A, and then produk A itu ada value yang tertentu. Okay. You nak deliver that value to your customers, you need to have these resources. Human, you kena ada you sendiri as a worker, ataupun you ada staff, atau you ada staff tu pekerja lah kan. And then you kena ada duit. Of course, ini paling penting lah, finance ni. Kalau tak ada duit, macam mana nak buat produk, macam mana nak offer service, kan, macam mana nak set up business. Kan nak register SSN pun perlu ada RM60, RM70. Kan? That is finance. Kalau sole proprietorship lah. Kalau nak buat Senayan Berhad lagi mahal lah. So you need to have human, you need to have a finance punya resources, and then physical resources, barang-barang tu, asset you kan, your equipment, you punya machine, those are the physical resources.
And then finally this intellectual resources. Sekarang ni intellectual resources ni ataupun intellectual property ni kita anggap sebagai benda yang sangat penting dalam bisnes. Okay, patent, kan IP kan, kita ajak IP kan, dia ada patent, ada copyright, ada trade name, trademark, ada trade secret, okay, ada design. Ini semua adalah intellectual properties. Paling-paling tidak kita ada copyright ataupun kita ada trade name atau trademark. Kita punya logo, kita punya tanda dagangan syarikat. That is the list yang kita ada lah. Kalau kita dah memang ada patent semua, itu lagi hebat lah. Okay. So these are the key resources of a business yang diperlukan untuk mengeluarkan products and then to make sure that we can deliver the product yang ada value kepada customers tu. Itu dia punya relationship lah. Okay. Okay. And then key activities. Key activities ni, we have resources. Kita kena buat sesuatu kepada resources tu lah. Baru kita boleh ada produk. Barulah kita boleh deliver our value proposition to customers. Kan keperluan untuk kita buat sesuatu dengan that product. Dengan resources. Itu yang dinamakan sebagai key activities. Tanpa activities, without activities, we cannot transform resources or inputs into outputs. Perlu ada aktiviti baru kita boleh transform input kepada output. Kita dalam ENT 300 kan. So we have inputs or resources and we need to transform all those resources kepada output, which is our product. So transformation tu adalah key activities. The most important thing a company must do to make its business model work in terms of number one, production mungkin. Kena beli barang, beli material, you have to design, you have to produce or making, and then you have to deliver your products or your value proposition to your customers. Okay, problem solving. Starting from knowledge acquisition, you nak kena acquire knowledge tentang the products, tentang the service, ataupun the things that you want to produce. Okay, and then to make sure that continuous improvement. Itu dipanggil problem solving. And also platform or network. Kita biasanya ada network, ada platform, network of distributors, network of kita punya network dengan suppliers. Kan? So ini adalah key activities lah. Lebih mudah kan kalau kita kata kita buat karipap. Proses nak buat karipap tu bermula daripada nak beli bahan mentah, kan, buat semua tu sampailah kepada jual. So itu adalah key activities. Okay. Saya dah kena cepat sikit, kita cuma ada 1 jam je kan, tak apalah, insyaAllah lain kali kita jumpa lagi dengan lebih detail lah. So ini key partners. So we have key resources, we have key activities, and then sekarang ni partners kita. Partners lah yang nak make sure our key activities dapat dijalankan dengan baik. Kan? Then network of suppliers and partners that make the business model work. Bukan sahaja dengan resources tadi tu, supplier of our resources, but also partners in terms of distributing our products to customers. So both end, partners untuk sini sebelah kiri, iaitu untuk supplier, untuk supply the raw material, the technology, the human, apa lagi, finance kan, kita ada agency kan yang mungkin bagi kita loan, bagi kita grant. So itu key partners sebelah kiri kan, sebelah to our business in terms of activities and resources. Kemudian kita ada yang sebelah hujung ni, nak sampaikan our products to customers or our value proposition to customers. Dealers, distributors, dropship agents, wholesalers mungkin. So itu kita katakan sebagai our key partners. Key partners, key suppliers, key resources are we acquiring, and also which key activities do partners perform for us. Kalau ada yang partner kita perform lah. Contoh kita buat produk OEM. Kan ramai student kita ataupun graduan kita buat OEM. So OEM, partner kita yang manufacture. Kan dia manufacture, dia letak brand dan semua. Kita ambil dan kita jual lah. Kan? Okay. Mungkin kita tak jual, kita ada agent kita pula yang menjual. Those are the people yang sangat penting dalam kita punya business to make sure that our value proposition, our products kita boleh deliver pada customers kita dengan baik, and in the end kita dapatlah kita punya revenue tu. Kan dia cita-cita balik semua balik revenue lah. So apa saja yang berlaku, yang paling penting adalah kita punya revenue. And finally, the cost structure. Okay, cost structure ini
kita senaraikanlah apa sahaja bagi tahu pada pelajar kita. Saya biasa beritahu macam itulah, apa sahaja kos yang terlibat you letakkan dekat cost structure tu. You tak tahu nak categorize, you letak je dulu, senaraikan. Then only kita boleh susun mengikut kategori masing-masing. Kan, all cost incurred to operate your business or business model. The most important cost, the key resources yang mana yang paling mahal, and the key activities yang mana yang paling mahal. Senaraikanlah, tak semestinya mahal, senarai sahaja apa sahaja yang you boleh masukkan dalam you punya cost. Okay, in terms of economies of scale, ini kalau ada lah kan, cost advantage yang kita dapat sebab kita beli banyak, kita beli in bulk. Tapi still you kena senaraikan cost tu. Kita beli barang, beli bahan, so beli banyak dapat harga lebih murah. Okay, economies of scope because kita ada scope yang lebih besar dalam operation. Kita mungkin gunakan satu channel distribution, tapi banyak produk kita dalam satu channel tu. Kan, mungkin kita gunakan satu channel, distributor ni, so kita bagi dekat dia, produk ni you jaga, contohnya lah. So itu dipanggil economies of scope lah. Fixed cost and variable cost, I think semua orang faham Fixed cost tu yang cost yang tetap sama, tak kira berapa banyak pun volume yang kita keluarkan. Dan juga variable cost lah, ini berubah mengikut pengeluaran. Okay, so senang cerita atau secara mudahnya bagi tahu student kita atau bagi tahu pada kita graduan usahawan kita, kalau kita terlibatlah dalam membantu dia kan. So senang cakap, any cost yang incurred, masukkanlah, senaraikanlah dulu. Senarai dan you tengok dalam kategori mana cost ni masuk. Okay, so ini satu contoh yang saya selalu gunakan. Nak minum air sikit. Okay, a very simple example yang mana student saya lah bila dia tengok ni, oh dia boleh faham. Ini saya buat gerai ataupun gerai lah, lemonade stand apa dia panggil lah, kios jual air lemonade. Okay, customer segment dia, okay, dia jual ni adalah di park lah, di taman ataupun di tepi tasik ke apa, cerita je lah apa-apa yang boleh kan. So customer segment dia adalah park visitors sebab location dia adalah di park. Okay, value proposition dia cool, tasty, natural lemonade on the go. Dia tak kata lemonade saja. Dia kata cool, tasty, natural lemonade on the go. So air lemonade dalam cup yang berpeluh-peluh tu. Macam tu kan. And then it's natural. Dia bukannya lemonade yang gunakan apa nama tu, cordial. No. It's natural lemonade and then it's memang untuk on the go je. You tak boleh minum kat situ. You memang ambil. You jalan je lah sebab it is at the park kan. So cold, tasty, natural lemonade on the go is value proposition. Channel ni adalah dekat booth tu. So itu channel dia, booth. Booth ni ataupun kios ni adalah channel untuk menjual, and then information you boleh tengok dekat website dia. Kelly's Lemonade ni dia ada website, dia cerita macam mana naturalnya Kelly's Lemonade ni. Lebih kurang macam tu lah. Relationship is personal. You kena pergi dekat kios ni, you akan ada relationship dengan dia. Dia tak ada dekat tempat lain. Mungkin dekat Kelly's Lemonade adalah dia bagi information sikit-sikit kan. Tapi the relationship adalah sangat personal. You have to go to the kiosk, then only you akan dilayan dengan baik. Revenue stream, lemonade sales and tips. Itu je revenue stream je. Jualan lemonade tu dan juga tips. Mungkin orang bagi duit besar, orang tak ambil baki. Kan biasalah masalah ni kan. Tips tu is very important part of dia punya sales. So you have sales of lemonade as well as you have tips. Kan orang bagi duit lebih sebab orang appreciate your natural tu kan. Orang appreciate you punya cold and tasty natural lemonade yang berpeluh-peluh dan sedap tu. So orang bagi tips lebih mungkin. Right? Biasanya orang tak ambil balance lah. So ini semua yang sebelah kanan. And then key resources dia adalah that ingredients ataupun raw material. Dia ada sales people dekat kiosk, and also the kiosk itself dikira sebagai key resources. Okay. And then key activities, making lemonade, purchasing lemonade, ini saya consider sekali lah. Aktiviti dia adalah dia kena beli lemonade, beli bahan mentah semua, and then buat lemonade tu, and then dia buat some marketing dekat booth dia ni, and also the selling. Penjualan tu dikira sebagai satu activities. Okay. Key partners adalah dengan municipalities ataupun local council dia lah. Kan dia kena berurusan, mungkin ada lesen untuk kios di taman. And then finally the cost structure, dia beli bahan mentah which is the ingredient, dia beli equipment, dia punya booth, and also gaji yang dibayar kepada sales people dan juga mungkin entrepreneurs tu sendiri. So ini the example of BMC for a lemonade business lah.
Okay. Alright. So I think itu saja. Tapi saya nak share dulu sekejap. Before we finish this one. Terima kasih banyak-banyak. Sudah habis lah kita ni. Just nak share dengan rakan-rakan semua. YouTube. Saya nak share tu je. Nak share dia punya channel Strategizer. So dekat sini boleh nampak kan? Okay. So kalau kita pergi pada Strategizer ni, dia ada semua kat sini. Ada semua kat sini. Sorry. Okay. Dengar kan? Boleh dengar kan? Okay. Ini very general tentang business model canvas. 2 minit explain everything. Okay, kalau nak detail lagi, boleh pergi kepada Strategizer ni, you boleh subscribe. Okay. Boleh subscribe. Slow lah pula. Good, so hello everybody. Okay. Dia ada a series of BMC punya canvas tu. BMC punya video. Okay, ni daripada episode 1, dia ada beberapa episod. Episode 1 sampai episode 7 kalau tak silap saya. Kan ini getting from business idea to business model. And then dia ada episode kedua. Saya tengok sekejap, saya cari sekejap. Tak jumpa lah. Tapi tak apalah, bolehlah pergi kepada Strategizer ni. You can find the video yang akan explain everything about business model canvas. Yang boleh digunakan dan sangat baik, dia memberi kefahaman yang sangat jelas kepada pelajar-pelajar kita lah. Cuma kita gunakan kita punya contoh local punya example lah untuk memahamkan pelajar-pelajar kita. Okay. So saya ingat itu sajalah kot on business model canvas. Kan 1 jam je kan Cik Azadi, betul Ya, Doktor. Okay. Alright. Habis. Okay. So, terima kasih banyak-banyak. Saya harap apa yang saya share tadi tu dapat dimanfaatkan. Dan saya mohon maaf kalau perkongsian saya itu tak mencapai expectation tuan-tuan dan puan lah. Okay. Sampai Doktor. Lebih. Okay. Okay, terima kasih Dr. Muhammad Ali Bahari Abdul Kadir atas perkongsian yang kita tadi. Untuk makluman juga, rakaman ni kita rekod dan saya akan email lah rekod ni, ataupun tuan-tuan boleh pergi ke YouTube link studio, ada juga di sana rakaman program ni. Sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Ali. InsyaAllah kita akan jemput lagi sebab sekarang tak ada masa sangat terhad hari ini. Jadi kita akan jemput lagi di masa akan datang lah. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada semua yang hadir. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi lah di sesi yang akan datang. Terima kasih semua. Jangan lupa link. Jangan lupa isi kehadiran ya. Ada link disediakan.